सन्निभम् अपृच्छन् योगिनो भक्त्या योगिनामर्थसिद्धये सर्वलौकिककर्मभ्यो विमुक्तानां हिताय वै भुक्तिमुक्तिप्रदं जप्यम् अनुब्रूहि दयानिधे सनत्कुमार भेदॄणां क्षिप्रधर्मार्थधनाभावेन केवलम् सिद्ध्यन्ति धनिनो प्रकीर्तिता केन वा ब्रह्मविद्यापि केन मृत्युविनाशिनी सर्वा संसारभूतैकविद्यानां केन कीर्तिता प्रत्यक्षसिद्धिदा ब्रह्मन्तामा चक्ष्वदयानिधे साधु पृष्टं महतामेष धर्मश्चयः अनुष्टुप् छन्दः विष्णुमाया शक्तिः महालक्ष्मी परा देवता श्रीमहालक्ष्मी प्रसादद्वारा सर्वेष्टार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् पद्मनाभप्रियां देवीं पद्माक्षीं पद्मवासिनीं